नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री राधा रानी तो स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ ब्लॉग को तो सांग मैंने आज हूँ शनिवार आज कौन हम जना ना किंतु मो दुआर मुहरु रखी सांग मैंने सुनसुनिया शाग जोटा कि मोर मोस्ट फेवरेट किंतु मुझे देखी लोक मैंने खुंटिकी पूरा खाली मूलरू जरी पशि बिकती किंतु यहाँ बहुत डांग डांग सब रखिंट आपको आम खुंटी दवा पूरा मूलरू इ करदे आ घरे रही सजना शाग तो मत कहीं बहुत इच्छा है सुनसुनिया शाग सांग मैंने खायापी रखिदेली आज मुझे शाग बाली आज मुझे शाग बाली सांग मैंने जीवन सब कम थे थे कर ना मोर भारी जे शाग नहीं थे बिक परिया थे नहीं बिक काश मो गाँव में जन्म होता पाठ पाठ ये पढ़ी ना कि कर हाँ गोटे नॉर्मल घर झीटे होता शाग फाग बिकी था शाग पनीपरिया जहाँ बड़ी था घरे आनी खाई था शोई पड़ता के माने अबागिया थिंकिंग ना सांग मैंने आम जी दूर बाट गुआड़े सब जाइए बाकी जो परिया सब बिकती कहते बारी पर बहुत कम रेट मिले जमीक नयगढ़ गले कि खोर्धा आड़े भी गले कि आमर कटक से आड़े सब चौधर सब गले जो सब बिकती रोड साइड बस परिवा मत से परिवा सांग मैंने बहुत ही बढ़िया लगे सीरीयसली तो सांग मैंने आज मोर मु कुंदुरी भाजी भी मो सुनसुनिया शागटे हम आचार अच्छी डालीटे तो घरे हो बापा गोटे कौन सादा तक करेंगे कल रात आम कई कि खाए सांग सब उपास शुचु तो सांग मैंने थाकटा पूरा अड़िया हो पड़ी अबागिया देखा तुम सजे सजे करदे घर आमर पुराणा हो पचे कि कांथरू कलर छाड़ू पचे कि जो सजे रखा घर को निजक ही बहुत पॉजिटिव फील आसो तो सांग से सजे सजे करदे ये उपरटा भी सजे देती बाकी रहा ये सब तले काली सफा हाँ पड़ेब ये दुटा लेयर सफा करी तले पट्टीटा अच्छी यहीटा पसक सफा करी तो सांग मैंने ये आमर बस छोले मटर ये मु अटा चकुड़ी रखी बर्तमान रुटीटा हम ये कौन आमर चुली मैडम करेंगे रुटी धरतु बेली देवी करदेव तो सांग मैंने मॉर्निंग माने एमती खरा हो कहतुनि से ड्रेस फ्रेस पिंधि बाहरी टी माछ आनी झीपाई खाइब तो जाऊँगी बर्तमान जीविनी मार्केट माछ फछ आनी आसते ड्रेस सफा करी मुझे गाधेबी आम तो बापा झीर साधा आर माछ तरकारी करदेवी खाइबे भाईटे मोर कौड़े गला मुझे फोन कर पचारे कौन खाइब मो झी कहे चिकेन मुझे ना ये जो गरम हो खरा हो चिकेन फिकेन किसी आसे माछ टे आने भात डाली माछ भजाटा हो पचे शांति खाइब तो बर्तमान जाऊँ सामान माछ भजा नहीं आससे गोटे भौणी कमेंट देती जे भाउज सह मिसिक घर कम कर माने सहित मिसिक कर टिके फ्री लगे ना माने कौन एमती गोटे कही मोर मन पड़नी जे भाउज सह मिसिक घर कम कर मिसिकी कले तो से भौणी की मुझे खाली कहि आपन तो आम घर को आसिक देखुना मु करुच्ची कि करूनी बोली तो जजमेंट दे दौरान बाकी कथा है सी कला बेले मु तार सुटिंग कर देखुं कि मुझे कला बेले मोर सुटिंग कर कहीं ना बुझे मु भी करे मिलमिशी करूँ सेमती ना से एक सब करे मिनी ब्लॉग मान के देखिपारे मुझे भुवनेश्वर थी मो कम मुझे सी जाकि मो घर कर हाँ तो जाना दरकार गोटे घर जेहतु आम समस्ते रोचु मिलमिशी समस्त बड़ बड़ कंकड़ा अच्छे तो सांग मैंने माछटा आनिली मार्केट धुआधुई करके थोड़ी बर्तमान सफा चलती मो झीर सफासफी करुँगी यहाँ बेडसीट बतर बतर करी माछ भाजी तरकारी करी कारण बापा छुईबी भाव छुईबी आज कौन एकादशी ना कौन बोधे तो
ସଫାଟା କରିଦିଏ ମୋ ଝିଅର ତାପରେ ଯୋଉ ଆଜି ରବିବାର ରବିବାର ବା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। तो सांग मैंने मु बर्तमान आसी पहुंची चुली पाखे आ चुली पाक आसे चुली कहीं जड़ेनि मत विरक्ति लगे मुझे बुझीपारे हाथ पद कला पड़गला बस भजाटा भाजुची काली भजाटा टे गरम कर दूची भात डाली हो जाइए आछटा खाली भाजी हल्दी पानी टे करदेवी से सब खाइबे सी आज एकादशी खाइबनी बोली सी छुईबनी मु खाइबनी कि छुई कर बाध्य चुलीटा मेन जल तो विरक्ति लगुच से इंडक्शन करदे था मुझे जगह कौन आईस पैंस करी भाविली आसली चुली पाकू आ देखला जलूनी तो सांग मैंने बर्तमान घोड़े घोड़े मछी भाजी देची गोटे काढ़ीदबा टिकी टिकी माछ टिकी टिकी पूरा टिकी टिकी काढ़ीदबा केते तेल बाहर लानी आ मुंड रांच रहा भाजा भाजी करदे धुआं तो हो विरक्ति लगुच तो सांग मैंने बर्तमान चुली जलिला फुटुचे घोड़े भय लगे तो सांग मैंने सब तो माछ बर्तमान भाजी देची पूरा कड्डा करी से माछ तेल आलू भाजी दूसरी आठी अदा रसुन जब छेची देकी हल्दी पानी करदेवी सांगे सांगे हो चुली टिके जलिकी मत साथ दे धन टिके आ समय जली जाओ टिके तक मुझे गाधे मत गरम प्रबल लगे आज सांग मैंने मोपाई किसी करें खावाई बासी बजा अच्छी टी गरम कर से खाई यूज करें तो चिंता करी आईस कला एत समय लगे आउ पुणी चादर फादर बतर करी तापरे गाधे पड़ी जाकि करें धुआं हो केत बड़े सांग मैंने चुली पाके बस चुली कहीं जले मुझे बुझीपारे मुझे आइडिया लिखें मो माँ कहला मु लक्ष्मीतटा मुझे पेटे रही से उन्नति करला घर कला सब कला मुझे जो छाड़ी गली सांग मैंने जो बाहरी जहाँ परगति पशि छाड़ी गली इच्छा थाऊ कि न था बाहर से सांग मैंने मो मार परिस्थिति आस्ते 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 बहुत माने माने फाइनेंस प्रोब्लेम है माने बहुत पैसा रही धार धार बहुत कला आमती कि सुना फुना जिन भी बंदा फंदा पकेला तापरे ए जगह उपर भी लोन करिथिला लोन भी सैंक्शन हो जाइथिला ए घरटा कंप्लीट करने तापरे सी जेतु मरिबा 10 दिन पर आमको मेसेज आसी लोक आसी बैंक स्टाफ सब आसी ये माने इनक्वारी करने बोली आम मना करदेलु कलुनु कैंसल करदेलु माने मो माँ को मोर छाड़ी गली मार रोग माड़ी बसला मेडिकल पड़ा ऑपरेशन है बहुत कष्ट पाइला मुझे पर्यटन माँ पाखे थी माने विश्वास कर संग मैंने प्रचुर परिमाण पैसा माँ पाखे माने हाँ खाली पर सेवार लगे देती परमश उड़े देती किसी करें जीवन में कि प्रबल पैसा पैसार अभाव ना प्रॉपर जहाँ पर्स देखे एनी टाइम पैसा केते 20,000 कम ना बैग आउ प्रबल पैसा बहुत केस बुझाबुझी करे बहुत पैसा आसे पाक आ मुझे छाड़ी बाहली माने परगति पशिली बाहली से मार्क कर पाखे रही भी पाखे पैसा तो रही सब पैसा प्रोब्लेम है किंतु मो पाखे एनी टाइम पैसा कारण मुझे चाकरी करए पिला ट्यूशन करए इे सुध लगे मैंने सबुआड़े पैसा मो प्रचुर परिमाण मु घरे बसिकी सांग मैंने पैसा इनकम करते 20-22 तो मो माँ पाखे देखिली फाइनेंस प्रोब्लेम है आउ मो माँ को जड़े ज्योतिष भी कहते कहले ये जेपर्यंत तो पाखे अच्छी तू उन्नति ये जब तो छाड़ी जीव तू दांड भिकारी हो मुझे देखी से जिनस सांग मैंने आउ देह भी खराब होगा मार मेडिकल पड़गला ऑपरेशन रहा बहुत कष्ट पाइला मुझे जानी था मो माँ पाखु गले एमती हम बोली मुझे सांग मैंने जाइन सत बहुत मो माँ को मुझे बहुत भल पाए माँ बेसी दिन भी बंचिलानी सांग मैंने मो बाहला पर तो माँ कष्ट पाइला झील है झील वर्षे पर
ମା ହେଉଛି ଘର ଚାଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଚୁଲି ପାଖେ ବସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁ ଦେଉଛି ଚୁଲି ପାଖେ ବସିଲେ କାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲି କାହିଁ ଜଳୁନି ମୋ ହାତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ନା ମୁଁ ଅଲେଖ କହିବେ ନା ଚୁଲି କେବେ ଲଗେଇନି ବୋଲି ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଟେକ୍ନିକଟା ଜାଣିନି ବୋଲି ଲିଭି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ କହିବେ ନିହାତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଦେଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଏକାଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି ହଳଦୀ ପାଣି ହବ ହଳଦୀ ପାଣି କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିବ ଖାଲି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେବ ପିଆଜ ଟିକେ ଜରିଆ ହେବ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଜରିଆ ହେବ ପାଣି ଦିଆହେବ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ମାଛ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ କଢ଼ା ହେବ ମାନେ ମାଛ ତେଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାହା ତେଲ ଥରିଏ ପକାଇଥିଲି ଆଜି କୁହନି ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯିବ ସେଇଆ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ ମାଗୁର ମାଛ ବାହାରିଲା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ପନିକି ଫନିକି କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏ କଟୁରୀରେ କାଟିଲି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ତା ପଛ ଗୋଟେ ଛେଚିଲି ରସୁଣ ଲଙ୍କା କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏ ପାଲା ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ରୋହି ମାଛ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭାତ ଡାଲି ତ ହେଇଛି ରୋହି ମାଛ ଭଜା କରିଦେଲେ ଭଜା ଖାଇବେ ତ ଗରମକୁ ତେଲ ମସଲା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାଛ ପାଇଁ ବାପା ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଳୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ମାଛ ଭାଜିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ରାତିକି ତରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ହାଁ ବେକାରକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଆଉ କରିଦେବା କାଟିଛନ୍ତି ତ କରିଦେବା ବାପା ମନ ପିଲାମାନେ ମୋର ଖାଇବେ ଲୋଭ ନିଜେ ତ ଛୁଇଁବେନି ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଆଇଁଷ ତ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଚୁଲି ସେ ଜଳୁଛି ପାଣିଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଏତକ ଆଇଁଷ ଦେଇଛି ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ପକାଇଦେବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପକାଇ ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବେ ଚକୁଡ଼ି ଖାଇବେ ପାଣି ଟିକେ ମରିଗଲେ ରେଡ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାମା ତୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନୁ ଦେଖିଲି ତ ଏଇନେ ତରକାରୀ ତ ସରିଲା ରସୁଣ ତ ମଜାମଜି କଲି ତାପରେ ଏ ତ ବତୁରାବତୁରି କରୁଛି ଚାଦର ଫାଦର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମୋର ଟିକେ ବତୁରାବତୁରି କରିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ହଁ ଚାଲ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଧାନରେ ମୋର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତ ଚାଲ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ ଖୁଆଇଦିଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ୱାଓ ପୁରା ଧୂଆ ମାରୁଛି ପୁରା ବାସ୍ନା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାଲି ରାତିରେ ସୋଲା ତରକାରୀ ଥିଲା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେବି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅର ଥାଳି ବଢ଼ା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ମାଛ ଭଜା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଆହୁରି ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ସେ ସୋଲା ତରକାରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବ ଖାଇବି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମା ଖୁଆଇବେ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟା ନୁହଁ ଏଇ ମାଛଟା ଛୋଟ ପିଲା ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଜମା କଣ୍ଟା ନାହିଁ ମାଛ ଆଉ ସବୁ ମାଛରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ସେଇପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁର ମାଛ ଆଣିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ବା ମାଛ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ଏଇ ମାଛ ଖାଲି ରକ୍ତ ହବ ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା ଆଜି ତାର କ'ଣ ମନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ମାମା ତୁ ଖୁଆଇଦେ ତରକାରୀଟା କହୁଛି ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନା ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମ୍ବ 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 ତ ଜୀବନ ଆଉ ଆମ୍ବ ଜୀବନ ମାଛ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନିକଣ୍ଡା ମାଛଟା ରକ୍ତିଆ ମାଛଟା ଏ ମାଛ ଏଇ ମୋ ନା ରୋହି ମାଛ ରୋହି ଭାକୁର ଖାଇଲେ ତା ଦେହରେ କିଛି ନଥାଏ ଏଇ ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ମାଛ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ଏଇଟା ଆଲୁ ଭଜାରେ
ମା ହାତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। କାହିଁ କଥାରେ କହିଛି ମା ପରା। ଖୁଆଇ ଦେଲେ ବି ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ନହେଲେ କୁନ୍ଦୁ କୁନ୍ଦୁ କ'ଣ ଖାଇଲା କ'ଣ ନାହିଁ ହାତରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦିଏ, ଭାଇ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଡାଲି କ'ଣ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଭଲ ଅଛି, ହଲଣା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ହଳଦୀ ପାଣି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଳଦୀ ପାଣି କରିଛି ମାଛର, ପୁଣି ବେସର କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗରମ ମସଲା କାଇଁ ମା, ମାଗୁର ମାଛ ବେସର ହୁଏ ନା କଥରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଣିଲିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ, ତରକାରୀ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଭଜା ଟିକେ, ଆମ୍ବ ଗୋଟେ। ଖାଇଦେବା, ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଆଉ ରହି ହେଉନି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରହି ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ମା ଝିଅ ଟିକେ ଆସିଛୁ ରେକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଉଠିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଶୋଇବା। ଝିଅ କହୁଥିଲା ମାମା ଟିକେ ଚାଲ ଆଜି ବିଚ୍ ଯିବା। ମୋର ସକାଳୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ସାରିଗଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ମୋତେ ଭାରି ୱିକ୍ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଗ, ତାପରେ ଉଠିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ ମଝିରେ ବୁଝିବ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରବିବାର ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ନେବା କଥା। ମାନେ ସପ୍ତାହ ଯାକ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଏ ନା, ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ନେବା କଥା। ନେଇପାରୁନି, ଦେଖାଯାଉ। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଉଠିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ।